सम्मानीय मोर सम्राट नमस्य समवेत मोर भगवत राष्ट्र महात्मा मंडली आज्ञा विश्व पहले का पृथ्वी ये पृथ्वी मध्य जता गुड़िया देश अच्छे सबुठार मनोहर बा सौंदर्यमय देश किए से बापा किए से आम ओडिशा एगो हम ओडिशा आम ओडिशा देश भलो नो हां भाई दुष्ट भलो नो आ आमे कोडी देखो काम कोडी ऑलरेडी जाऊ एगो जेते देश अछि सबुठार मनोहर सौंदर्यमय देश किए से ना कभी कहिले ये कर्नाटक देश होछि मनोहर देश है कर्नाटक देश शिवरा देश कर्नाटक उडा देश एपो गृहटीय निर्माण कले बेस बाली सिमेंट गोड़ी पत्थर मिस्त्री मजूरी सबको नहीं जदि गोटे गृह निर्माण करूछे केते बापा खर्च होउची बापा घरटिए सुंदर करबा को हेला चाकचक्य करबा को हेला केते धन आवश्यक होउची जेतिके टंका पतिबा सेतिके सुंदर देखा जीव घर नाही बापा बापा सतना मिछ नहीं ताहला गया ये कर्नाटक देश ताहले सुंदर होइची काहे की बाबा काहे की आपण मानकर कवि भंज कहंती बोले कहिबार नुहे से कटक छट अपन छट के हाथे आनो काहे की बापा सुंदर ना रत्न द्वारा खचित होइथिबारु ये कर्नाटक देश अत्यंत सुंदर देखा जाउची बापा रत्न देखिया पे केते सुंदर से गृह गुड़िक जदि निर्माण होइची सूर्यंक परि प्रज्ञान आभा बापा कोन होची बापा ना ए समाज ऊपर पडुची राज्य ऊपर पडुची आम्भे माने कोन करूछे जदि से गृह को अनौछे ताहला आखि दुईटी बापा जल काहे जाउची एमिति ना खरा हले आपण माने देखिते सूर्य को नहीं परिबे अने परिबे तांकर जे किरण पड़े दुईटी चक्षु बापा जल काहे जे नाही बापा जदि भाई जल का होई जाए ताहले रत्न द्वारा खचित होइथिबा जे निर्माण होइछि राज्य जे कर्नाटक देश ताहले बापा केते धनीशाली शक्तिशाली न होइथिबो बापा ता माने सबुठ तो सुख सहित बापा दुख अछि नाही बापा जोठी गरीब अछंती सेठी धनी मध्ये अछंती जोठी धनी अछंती गरीब अछंती केही का बापा छाड़ी परिबे ना छाड़ी परिबे भाई ताहले केमिति बापा हमें चिन्हिबा समस्त बापा समान धन धनी सत ताहले बापा केमिति आम्भे माने जानिबा केमिति जानिबा ताहले से राज्यर राजा केमिति बापा संकेत रखिछन प्रमाण केमिति आपण मानकर गंगाधर मेहर बोले धवल प्रसाद मान बापा खबर अर्थ बिले माने कोन कोला खबर अर्थ को थोड़ा थोड़ा रंगर कोठा घर ऊपर गोटिए लेखा सुवर्ण कलशटिए बापा थोइथान बापा ये गोटिए लेखा सुवर्ण कलश थोइले केमिति बापा धनी गरीब चिन्हिबा सेही कथा को प्रमाण दियंती आपण मानकर कवि सम्राट उपेंद्र भंज जेते कोटि कलश जे जाहा को मिलोई जेते कोटि कलश ता वो जाहार कोटिए सुवर्ण अछि कोटि करे कोटिए सुवर्ण कलश थइबो छाप घर ऊपर तार 2 कोटी से दुईटी थइबो 3 कोटी से तीनोटी सुवर्ण कलश थइबो तार 3 कोटी अधे
ଏ ପୁଅ यार ଗୋଟେ ଭାଗ ସେ ଅର୍ଥକୁ ବଦଳି ବା ଟଙ୍କା ଟାକାରୁ ତୁମର ସହାୟ ହୋଇପାରୁନି ସେ ଅର୍ଥକୁ ବଦଳି ରୂପାର କଳସଟିଏ ବସେଇଦବ ଯେଉଁଦିନ ପୁରୀ ଯିବ କାଢି ଆଣିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସଟିଏ ଥୋଇଦବ ଆଉ ଘର କୋଟିଏ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ମାଟି ଆଣି ଥୋଇକି ବଇଛି ଏ ପୁଅ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସଂକେତ ରହିଛି ସେ ଦେଶର ରାଜା କିଏ କି ବାପା ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ରାଜା କିଏ ସେ ଦେଶ ରାଜା ଇଏ ଚୋନା ଚୋର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଏ ନା ଶିବଙ୍କ ବଳରେ ତ୍ରିପୁରାକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଜିଣି ପାରିଥିବା ଇଏ ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ଚଣ୍ଡାସୁର ହେ ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ଚଣ୍ଡାସୁର ଶିବଙ୍କ ବରରେ ତ୍ରିପୁରାକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାପା ଦୁଃଖ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାପା କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କୋଟିପତି ହଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ନାଇଁ ବାପା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ତାହେଲେ ରାଜା ତ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ରାଜା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଜା ନା ବାପା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ନବଚନ ବାଚ୍ୟା ତସ୍ମାତ୍ ପୁତ୍ର ମୁଖଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପାତାଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ ନା ରାଜାଙ୍କର କୋଳରେ ବାପା ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ଏ ପୁଅ ଆରେ ରାଜାଙ୍କର ତ ନାହିଁ ରାଣୀଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସିବ ରାଣୀଙ୍କର ଘରୁ ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଆସେ ନାଇଁ ବସ ବସ ଆଜ୍ଞା ବାପା ରାଜା ଏଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତ ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ମୋ କୋଳ ଆଜି ବାପା କାହିଁକି ଶୂନ୍ୟ